Puno sa nakapat nga mga bulak ang likod sa sininga pickup sang ginpadulog sang kapulisan sa Barangay Poblasyon, Barutag Viejo, Iloilo. Ang mga bulak ang ginaligar ginkawat sa mga sakay sang pickup sa Barangay Luca, Ahoy, pasado alas 11 Domingo sang gabi. Guba nilang hardwire, ang naguba na to nilang hardwire, muna to sa pagkuha na sa mga bulak. Ang mga bulak ang ginapanagihan sa babayi nga ginkilala lang kay alias Jessica, nga residente sa among lugar. Naaktuhan pa sang himata sini ang ginhimo sa mga suspect. Gani gilayon ini nga nagpahibalo sa iya partner nga personnel sang Ahoy MPS. Gilayon man nga ginpabantayan sa Barutag Viejo Police ang salakyan. Sang ginusisa ang sulod sa salakyan, natukiban nga magluwas sa mga bulak. May mga karga man ini nga kagamitan sa pagpamanday, mga peke nga kwarta nga wala man determinar ang balor, kag nagkalain-lain nga drug paraphernalia. May mga 17 pieces plastic sachet. Mga gamit na sir nga believed to be shampoo sir. Then may mga syringe, disposable lighters. Arestado ang tatlo ka mga sakay sang pick-up nga sanday alias Kim, 37 anyos, sang Mina, Iloilo, kag sanday alias Mark, 21 anyos, kag alias Reggie, 27 anyos, nga lunsay taga Sara. Ang salakyan ang ginaligar na karehistro sa isa ka doktor nga karelasyon ni alias Kim. Ginahibalo pa subong sang Ahoy Police kung may ginhimo man ang mga ini nga kasubong nga buluhaton sa iban pang lugar. Nagapabilin nga detain sa Ahoy MPS sa mga suspect kag nagapangatubang sa mga reklamo nga robbery kag paglapas sa Section 16 sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagpamaliban naman ang mga ini nga maghatag sang pahayag sa kapulisan kaangod sa ila ginhimo. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Belacaon. 1. Western Visayas.